عوام نے بھی آپ کو یکسر مسترد کرنا شروع کر دیا اور یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں اس کا ثبوت بھی لوگوں کے سامنے کا نام آئے گا تو شف شف کا نام 100% ساتھ آئے گا۔ یہ اس مجنو کی لیلا بن چکی ہیں، یہ اس رانجے کی۔ سلمان تاثیر نے جب یہ کہا تھا کہ علماء میرے جوتے کی نوک پر ہیں، تب بھی آپ پروگرام کر رہے تھے، تب تو آپ کو کوئی خارش نہیں ہوئی۔ 5 کے درمیان ڈپازٹ ہوتا ہے، جب ہوگا تب بتاؤں گا۔ 23 جنوری سے 1 سے 5 کو جو ڈپازٹ ہوا فروری کو وہ بتا دیتے، پھر 5 فروری سے 5 مارچ تک جو ڈپازٹ ہوا وہ بتا دیتے۔ یہ دونوں مہینے آپ نے گول کر دیا۔ لیکن نشاندہی عرفان ملک۔ ناظرین کرام، فصل گل میں اگر صحیح نتیجہ نہ نکلے تو عطار کا لونڈا سارا الزام ٹڈیوں میں لگا دیتا ہے، اپنی محنت نہیں دیکھتا کہ اس نے اسپرے صحیح طرح کیا تھا، پھولوں کا صحیح خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ اس کے خیال میں سارا الزام ٹڈیوں پر ہے، ساری غلطیاں اس کی ہیں اور اس نے جو محنت کی وہ ٹھیک ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے دل و جان سے عزیز اقرار الحسن بھائی کا ہے، جو اس وقت اپنی ناکامی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں لگا کہ وہ جس طرح دعوے کر چکے تھے ماضی میں دیگر لوگوں کے خلاف، یہاں پر بھی ایک اور ان سے بھی جو قریب فراڈ ہے حق خطیب کے نام کا، اس کے دروازے بند کروا دیں گے، مزار بند کروا دیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا مافیا ہے۔ کوشش بہت اچھی کی لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی۔ نیت ان کے عمل سے دکھی، اس لیے میں نیت پہ یہ رائے دے رہا ہوں، ادروائز نیت پر رائے دینے کی کسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن ان کی نیت ان کے لفظوں کے ذریعے، ان کی نیت ان کے اعمال کے ذریعے ہم سب کے سامنے ہے۔ اب تک انہوں نے سینکڑوں پروگرامز کر دیے ہیں اور اس میں سینکڑوں ہی دعوے کر ڈالے، مگر اس کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ کیا وجہ ہے کہ اقرار الحسن جیسا مؤثر شخص ایک ڈھونگی اور جیلی پیر کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا؟ تو ہمیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو جو آپ بتا رہے ہوں آپ کے انٹینشنز اس کی عکاسی کر رہی ہوں۔ مثلا آپ نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں حق پیر خطیب کو ڈھونگی اور 2 نمبر سمجھ کے اس کو بند کروانا چاہ رہا ہوں۔ میرا مقصد کمانا نہیں ہے، میرا مقصد ڈالر نہیں ہے، میرا مقصد مشہور ہونا نہیں ہے، میں آلریڈی بہت مشہور ہوں، میں آلریڈی بہت ارب پتی ہوں وغیرہ وغیرہ، میں تو یوٹیوب اور فیس بک سے کماتا نہیں ہوں، میری یہ ضروریات ہی نہیں ہے، لیکن میں اس کے اڈے بند کروا دوں گا، میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ میں اس کو بہت اس قسم کی زبان استعمال کی کہ جس کو کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے کہ یہ چھوٹا حسن نثار پیدا ہو رہا ہے قسم کا نا پاکستان کے اندر۔ بہرحال تو نہ اڈے بند ہونے جا رہے ہیں، نہ ہی ان کے جو دعوے ہیں یہ سچے ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے چھوٹے پیر صاحب ہیں، پیر اقرار الحسن صاحب نے، انہوں نے جو جھوٹ بولا ہے، ایک بہت ہی واضح جھوٹ بولا ہے، بے ڈھنگا جھوٹ بولا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ٹیکنیکل بات ہے، پھر میری اس ویڈیو کو پلیز یہ مت کہیے گا حق پیر حق میں ہے، میں اس کا چیلا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پہ بھی اور 2 دفعہ اس پہ بھی۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، نہ میں اس کا حامی ہوں نہ میں اس کا مخالف ہوں۔ جو حقائق ہے محض وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ خود طے کر لیں ادھر بیٹھنا ہے ادھر بیٹھنا، کہیں نہیں بیٹھنا۔ لیکن یہ جو چند بے وقوفوں کو یہ لوگ مزید بے وقوف بنا کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور کما رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بلیک اور وائٹ کی بجائے یہ جو درمیان میں سے گرے لائن نکال کے لے آتے ہیں نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میری آمدن جو میں نے 23 جنوری سے انہوں نے ویڈیو شروع کی تھی اور انہوں نے 30 مارچ کو یہ ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں کہنے لگے کہ جی 1 مہینے کا حساب دیا یوٹیوب کا، اور یہ بھی فرمایا فیس بک کے حوالے سے جی 1 سے 5 تک کی جو ڈالرز ہیں وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں، اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور اس کا کوئی حساب نہیں دیا انہوں نے سیدھا سے کیا کیا کہ 1 مہینے کا 23 جنوری سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، اور 23 جنوری سے 30 مارچ تک کی ویڈیو کے حساب سے بھی اگر ہم 23 جنوری سے 23 فروری دیکھ لیں اور اس کے بعد 23 مارچ دیکھ لیں، ہم 30 بھی نہیں دیکھیں، تو یہ 100% 2 مہینے تو بن ہی رہے ہیں۔ اور اب جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو یہ تقریباً 3را مہینہ لگ چکا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے 1 مہینے کا حساب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جی 26 لاکھ روپے ہیں، وہ بھی میں غزہ والوں کو دے رہا ہوں۔ حق پیر خطیب کے خلاف ویڈیو بنانے پر جو میرے پاس اماؤنٹ آیا وہ 26 لاکھ ہے، اور اس 26 لاکھ کو بھی میں غزہ کو دے رہا ہوں۔ میرا مقصد حق پیر خطیب کے خلاف کمانا نہیں تھا بلکہ اس کو آشکار کرنا تھا۔ تو بھائی صاحب پوری آمدن بتا دو۔ ایک تو پہلے ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ متعلقہ ادارے پوچھیں گے، لیکن جس طرح آپ بات کر رہے ہوتے اسی طرح ہم نے بات کی۔ میں نے آپ کے خلاف ایک ویڈیو کی جس میں پورے ثبوت رکھے کہ آپ نے کتنا کمایا، اس کا جواب میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 26 لاکھ روپے کمائے ہیں، اور روزانہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا 50 لاکھ کا، آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، مجھے بھی آپ چیلا کہہ رہے ہیں، چلیں جی ٹھیک ہے ہوگا، لیکن آپ بھی تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ 1 مہینے کا حساب کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا حساب دینا ہی پڑ رہا ہے تو پھر آپ پورا دیں نا، آپ کم از کم 2 مہینے کا حساب دیتے۔ اور آپ نے صرف یہ یوٹیوب کی بات کی جہاں پر آپ کی ویڈیو کا ویورشپ اس طرح نہیں ہے جس طرح فیس بک پر ہے۔ آپ خود توازن کر لیں، آپ کی فیس بک کی ویورشپ اور یوٹیوب کی ویورشپ، آپ کی زیادہ توجہ بھی فیس بک پر ہی ہوتی ہے۔ فیس بک کا حساب دیتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا
इस्लाह के लिए या लोगों के भले के लिए ये तमाम काम नहीं कर रहे, ये बताने का मकसद था। और उसके जवाब में जो आपने वीडियो बनाई वो बहुत ही बेढंगी अपने जैसी बना दी, बगैर किसी दलील के बना। 5 के दरमियान डिपॉजिट होता है, जब होगा तब बताऊंगा। 23 जनवरी से यकम से 5 को जो डिपॉजिट हुआ फरवरी को वो बता देते, फिर 5 फरवरी से 5 मार्च तक जो डिपॉजिट हुआ वो बता देते। ये दोनों महीने आपने गोल कर दिए। मार्च के गूगल के ट्रांसफर रेट के मुताबिक 26,53,344 रुपए और 94 पैसे बनते हैं। मार्च चूंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ, ये 30 तारीख को इसकी क्लोजिंग होती है, लेकिन जो एस्टिमेटेड 28 मार्च तक का रेवेन्यू है वो $8,600 है। आप ज्यादा से ज्यादा लगा लीजिए तो चलिए फरवरी के रेवेन्यू को यानी 9,500 को मैक्सिमम अगर ये टच कर जाता है तो भी तकरीबन 26 लाख 27 लाख ये अमाउंट बने। के हवाले से जो मोनेटाइजेशन होती है वो ट्रांसफर होती है यकम से 5 तक हर महीने की। तो ये अमाउंट जब ट्रांसफर होगी तो इंशाल्लाह अजीज मेरी कोशिश होगी कि उसके हवाले से भी आपको में खुद मुलाहिजा फरमा लें आप, और आप आगे निकल गए। और उसके बाद आपने ये बताना शुरू कर दिया कि जी मेरी तलब नहीं है। भाई तलब नहीं है तो बताते ना। इसके बाद जो दीगर सोशल मीडियाज हैं उनके हवाले से भी आपने बताना गवारा नहीं किया। मसलन सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक की आमदन नहीं है, इससे ज्यादा इस वक्त का जो प्रोफेशनल है वो जानते होंगे, नहीं जानते जाके रिसर्च कर लें। टिकटॉक की आमदन ज्यादा है, लाइकी की आमदन है, इसके अलावा और दीगर कई सोशल मीडियम्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। वहां से फिर आपने जो हक पीर के खिलाफ वीडियो जो आपने सही की, मैं ये मानता हूं, डाली, उन पर जो मेरा असल बताने का मकसद यही था कि आप पैसे के लिए कर रहे हैं, इस्लाह के लिए या लोगों के भले के लिए ये तमाम काम नहीं कर रहे, ये बताने का मकसद था। और उसके जवाब में जो आपने वीडियो बनाई वो बहुत ही बेढंगी अपने जैसी बना दी, बगैर किसी दलील के बना। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात आ जाते हैं, ये बार बार अपनी वीडियोस में कह रहे हैं जी उलमा को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, उलमा को चाहिए कि वो उठ खड़े हों, उलमा को चाहिए कि वो अपनी हुर्मत और इज्जत की बात करें। मैं उलमा की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए खड़ा हुआ हूं। उसने अपने जूते को कहा कि इसकी जो हैसियत है उसके चेले ने वो उलमा से ज्यादा है। सलमान तासीर ने जब ये कहा था कि उलमा मेरे जूते की नोक पर है, तब भी आप प्रोग्राम कर रहे थे, तब तो आपको कोई केड़ा नहीं काटा। इसने तो जूता लहराकर कहा कि जी इसकी जो हैसियत है वो कई उलमा के कलाम से ज्यादा है, जिसे आपने माज़अल्लाह कुरान पाक से जोड़ दिया। अपने मतलब के लिए किस कदर बहकी और घटिया बातें करते हैं। उस कलाम का नाम आपने खुद ही कुरान रख दिया, जबकि उस बेहुदा इंसान को अल्लाह ने बहरहाल इस गुस्ताखी से बचा लिया, आपने उसे गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया। शुक्र है आपकी, मतलब आप खुद कोई आलिम नहीं होते तो अब तक यकीन करें आपके मदारिस से कत्ल करने के लिए भी शायद कोई बच्चे निकल जा चुके होते, जारी हो चुका होता कि ये काफिर है। लेकिन आपकी वो औकात, मेरा मतलब हैसियत नहीं है कि आप फतवा दे सकें। तो आपने अपने तय जितने फतवे दे सकते हैं वो दिए जा रहे हैं, ठीक है आप देते रहें। लेकिन ये जो उलमा की आपको एकदम फिक्र जागी है ना, ये बेतुकी फिक्र पे मैंने देखा कुछ आलिम भी बैठ के हंसी रहे थे कि यार ये हमारा खुद साख्ता नुमाइंदा बन गया, हमारी कोई ऐसी चाहत नहीं है। दो बातें। तीसरी बात की तरफ आ जाते हैं, तो यकसर मुस्तरद करना शुरू कर दिया, और ये मेरा कोई दावा नहीं है, मैं इसका सबूत भी लोगों के सामने रखा। इन्होंने ये पीर इकरारुल हसन खतीब ने पहली वीडियो जो 23 जनवरी को की, आप उसके जाके व्यूज है कि मैं सिर्फ फेसबुक की बात कर रहा हूं, बाकी तमाम चीजों पर मतलब मैं नहीं जाना चाहता। 18 मिलियन, फिर 7.1 मिलियन, उसके बाद फिर 27 को ही 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 5.1 मिलियन, 4.9 मिलियन, फिर इसी तरह मिलियंस में 2.4 मिलियन, 1.7 मिलियन, 1.2, 1.4 मिलियंस में व्यूज जा रहे थे। लोगों की बहरहाल दिलचस्पी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि एक शख्स जिसकी पहचान सहाफत थी, जिसकी पहचान लोगों के हक के लिए खड़े होना थी, जिसकी पहचान मुख्तलिफ वैरायटी सी करप्शन जो हो रही है, इदारों की करप्शन है, पुलिस की करप्शन है, सियासतदानों की करप्शन है, उस तरफ इंसाफ के भी बहरहाल पर चलते हैं, वहां ये कभी नहीं गए। अच्छा बहरहाल दीगर करप्शन की तरफ आते रहे। अब इनकी पहचान सहाफी से हटकर महज शुफ के अगेंस्ट एक ऐसे किरदार की बन चुकी है। कितना प्यारा बंदा था यार, ये कितना काम करने वाला और कितना खूबसूरत इंसान था इकरारुल हसन। लेकिन इस बंदे ने अपनी सारी पहचान, यानी आप अंदाजा लगाएं ये इसकी का नाम आएगा तो शुफ का नाम 100% साथ आएगा। ये उस मजनू की लैला बन चुकी हैं, ये उस रांझे की, इनको पता ही नहीं चला, ये इतना ज्यादा जज्बात में बह गए, अपना नाम तक, पहचान तक, अपना कदर मुकाम तक इन्होंने खराब कर लिया। यानी पहले इकरारुल हसन का जब नाम लिया जाता था तो लोग सहाफी के नाम से इन्हें जानते थे, लोग करप्शन को बेनकाब करने के नाम से इन्हें पहचानते थे। लेकिन अब जब भी इकरारुल हसन का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ इतना कहते हैं, अच्छा वो इकरार जो शुफ के खिलाफ बात करता है, ये उसकी लैला बनकर खुश हो गए, ये उसकी हीर बन के खुश हो गए, ये उसकी साहिबा बन के खुश हो गए, उसे आपने मिर्जा बना दिया, उसे आपने मजनू बना दिया, उसे आपने रांझा बना दिया। आपने सोचा है कि आपका अपना कद कहां चला गया। बहरहाल ये एक अपनी बात है। अब हम आते हैं
کہ اس نے جو शुरुआत की थी उस शुरुआत में तो पिच बहुत भारी थी, लोगों ने तवज्जो दी, लोगों ने कहा कि हाँ यार कुछ संजीदा बात कर रहा होगा, सुन लेते हैं। लेकिन जब ये देखा कि ये बंदा एक ही किस्म की बकवास और एक ही किस्म का राग अलापे जा रहा है, न सुर है, न ताल है, ना कोई काफिया बंदी है, ना कोई तुक बंदी है, ये तो मसलसल बकवास किए जा रहा है और झाग निकाले जा रहा है अपने मुंह से। तो उन्होंने क्या किया, इसको व्यूवरशिप के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया कि हम तुम्हारी बात को, तुम्हारी बकवास को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देते। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप इकरारुल हसन के, पीर इकरारुल हसन के उस पे चले जाएं, पेज पे चले जाएं, आपको खुद महसूस हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो वीडियो मिलियंस में थी जनाब अली, जो वीडियो मिलियंस में थी, वो अब इनकी वीडियोज आ रही हैं जी 2,78,000, वो वीडियोज आ रही हैं जी अपना 7 लाख, 4 लाख, उसके बाद 2.5 लाख, फिर 3.9 मिलियन है, 1.7 मिलियन है, उसके बाद फिर वही 3 लाख, 120 के, उसके बाद है 340 के, उसके बाद है 290 के, फिर 60.7 के, फिर 200 के। मतलब इस तरह एक पूरी फहरिस्त है, आप जाके इनकी पेज पे देख लें। 14 फरवरी के बाद, 14 फरवरी ही के मामले को जिन्होंने डाला उस पे इनके व्यूज आए, और उसके बाद 18-19 फरवरी से ग्रेजुअली थ्रू आउट इनके जो व्यूज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। फिर इन्होंने एक नया ड्रामा किया, इन्होंने कहा कि मेरी सबसे ज्यादा जो व्यूवरशिप आई थी वो तब आई थी जब मैं इस ढोंगी बाबे के आस्थाने पे गया था, वहां जबरदस्त व्यूज आए थे, जबरदस्त मेरी हाइप क्रिएट हुई थी, लोगों ने मुझे हीरो करार दिया था। इसके बाद दोबारा इन्होंने वहां जाने का प्लान किया, उस रोज के भी व्यूज फिर अच्छे आए इनके। उसके बाद फिर जब अभी 2-3 दिन गुजरे, फिर लोगों ने थू थू करना शुरू कर दी, क्योंकि तमाशा, लोग फारिग बैठे हैं, रमजान का महीना ऑलरेडी है, तो दफातर में भी जरा कम घंटे होते हैं, उन्होंने इस घंटे को देखना शुरू कर दिया। तो पता ये चला कि व्यू उस दौरान ज्यादा है जिस दौरान इसने तमाशा ज्यादा बड़ा लगाया था। जैसे ही तमाशा कम हुआ, लोगों ने फिर इस पे तवज्जो देना छोड़ दी। अब ये बंदा नफ्सियाती पागल होने के करीब है, यानी नफ्सियाती पागल मैं यूं कहूंगा कि व्यूज की तमन्ना इस जगह जा पहुंची कि जहां पर उसकी मुकम्मल होना नामुमकिन नजर आ रहा था। तो ये बंदा अपना होश, अपना आपा खो बैठा और ये दावे करने लगा, देखो जी मेरी तो ये आमदन है, मेरी ये आमदन है, मुझ पर फलां बंदा इल्जाम लगा रहा है, मुझ पर फलां बंदा इल्जाम लगा रहा है। भाई मैंने आप पर इल्जाम लगाए हैं तो आपके स्क्रीनशॉट आप ही के चैनल के सामने रखकर लगाए हैं, और आप उसके जवाब में जो वीडियो बना रहे हैं, जो हिसाब दे रहे हैं, वो आप खुद ही मुलाहिजा फरमा लिए। 3 महीने की आमदन को 1 महीने का बता रहे हैं आप, तो जैसे लोग तो पागल होते हैं, लोगों को 70-80 दिनों में और 30 दिनों का फर्क ही पता ना हो। मतलब हमारी रियाजी खराब है, दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तानियों की, मगर इतनी भी खराब नहीं है जितनी आपकी खराब हो गई। आपको तो बेड़े गर्क हुए हुए भाई, मतलब कुछ तो ख्याल कर लो, आप जवाब देने बैठे हो, तैयारी तो कर लो यार इकरार भाई। मतलब पहले जिस शख्स के बारे में ये बहरहाल बात कही जा सकती थी कि वो तहकीक करता था, शायद ये मुश्किल हो गया था आपके लिए अब इस मेहनत को मुसलसल। देखें, जिस चीज में तसन्नो होता है ना, जिस चीज में फेकनेस होती है, दिखावा होता है, रिया होती है, उसको एक लंबे अरसे तक आप जारी नहीं रख सकते। अब इकरार भाई शायद थक चुके हैं तहकीक करने से। अब उन्होंने क्या किया, बेसरो पैर फेंकना शुरू कर दिए, जो मुंह में आ रहा है कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल आप देखें उनको तो वो मुंह से आग उगलना शुरू हो गए। उन्हें ये नहीं पता कि भाई आपको अल्लाह ने एहतराम दिया, बिल्कुल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बगैर किसी यकीन जानिए एतराज की ये बात कहता हूं कि एक बहादुर आदमी है, खूबसूरत इंसान है, बात करना आती है, जुबान अच्छी है, हौसला भी है, हिम्मत भी है, बहादुर भी है। इसके बावजूद आपने इन तमाम खूबियों का आप जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, महज अपनी मौजूदा जरूरियात में इजाफे के बाइस उनको पूरी करने की तलब के नतीजे में वो इंतहाई खराब हो चुकी है। उसका रास्ता आपने इंतहाई बेहुदा, बेढंगा और खराब इख्तियार कर लिया। तो इकरार भाई पूरा हिसाब दें, फिर ऐसे नहीं चलेगा। हिसाब देना है तो पूरा देना है। और आपकी अब नेक नामी में भी बहुत कमी आती जा रही है, उसको भी जरा संभाल कर रखें। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज।